bus. Yung bus guys, oh. Yung bus na yan. Yes, tawid na tayo. Habang wala pang sakyanan. Kita mo yung bus guys. Ito yung mga cellphone guys. Ang guys, oh, may bangko dito. Gilid. Bus. Yung bus guys. Hunger. Yung bus. Yan. Yan. Bangko. Mga bank pa ito guys. Cellphone guys. Daming cellphone dito. Ano? Tindahan ito ng mga cellphone. Yan. Cellphone. Mga cellphonean. Yan guys, oh. Daming cellphone. At cellphonean. Yan. Mga cellphone. Yan. Lahat guys, cellphone na. Ayan, oh. Cellphone na ito guys, doon. Sa loob. Lahat, cellphonean. Ano, assalamualaikum. Lahat guys, cellphone, oh. Ayan, zoom, okay. Ayan, nag-zoom sila guys. Kainan sila dahil zoom. Ayan, ang mga Saudi. Zoom nila ngayon. Kaya nagkainan sila. Ayan. Ayan. Uwi na tayo guys. Doon, no, sa may stoplight na pula, isog ko. Doon tayo pupunta. Sa may stoplight na pula. Doon ang bahay natin. Yes. Uwi na tayo. Ayan guys, yun po na. Alhamdulillah.